waangalizi watukufu wa hii shabakati internet ya Ntosa na salamu hoju ya hanyi waishilizi watukufu wa hii radio Nukta FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu ngarimni kaoni hawa jimla ifumao haruma inti ya hatu ubonyoti mridungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor. Tosa na salam hoju ya hanyi, la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente ye daula ya Komor harma o wastwa wa he bank central ya hatu ifungwa zikabaya haukaya zemali za heze banki kaya o zouhundi harma ye bank central ya hatu nga zirejezao dingoni o wastwa wa he maendeleo ya yonzi ngarito utsansaua hauonesa ya ukaya ye Komor ifungwa zikabaya hata nabaha haruma namna ya swarafa ya husuze banki namna ya ukaya hama mrungu fikiri ukaya rirejei haruma bala bahanu wahe mkolo haruma ukoloni yabo shabakati la internet ya numengo nimwe masuala ikao lelo gujo ya buhuwe uhusu le suala lahe namna yahe ze fond zahe ze banki zahe Komor zili yo harmai bank central ya hatu ye thamani ya hayo hindi engizo namna je enga zenda harma sorafa hindi serikali ya Rais Azali Assoumani ngeilathimu ike harma fikra au taha mwawana na shawiri uhusu ze tabu za heze markab zirengao ze bidwabu nze haujilia hunu masiwani ndongo ikaonga hisio de namna yo uka Komor ifungwa zikabaya haruma lesuala la heze tabu za heze markab zirwa wao ze bidwa bonze huja hundani linu suala la wazungu ikaonga hisio ya ukaya daula ya Komor ngiyo nyinyi dhalilifu kaitushinda yarema umhono bula tabuju jaye wa Hamada Shamfi wazir wahemi safara ngelathimuo yatowe dhahabu hohanywanyi yareme umhono bula tabuju holi hode namna ezikabaya za daula yafungwa haunjia harma yesi habari za hatu za Komor do undua le suala li halkia nao na zinu mali zahe ze banki za hatu wako uzihanti haruma ye bank central garambao zinu haba fond de reserve ze fond de reserve hizo ikao ze banki za hatu zilio hunu maswani zoutia haruma ye bank central ya hatu ya Komor zouhanti inyambao fond de garantie ze fond de garantie izo deziruhu suo wanurambao matajiri wa henti ya hatu wajue wapare ze mali hizo wajue wafanye biashara ekarono hanza rangalie ye shifu ya haini banki ilio banutiju wahontio reserve harma bank central ya hatu ngazi wazizi wao haini banki ngei wazizi wao miliari 2 mapesa ya shikomori wodo shashi waheze mali wako uruhusiwa wazihenzi fond de garantie harma bank central ya hatu ili hindi ije isahilishe matajiri wahenzi wanza wafanye barnamaji watie barnamaji za maendeleo wajue wapareze mali hizo wanjie harmatumu redwanza rangalie ranzi rirengeye istiklali ya hatu rakana ye biki nzima hiyo che yakahendesa
biashara ya hensi ya hatu neletumo la hensi ya hatu yabona abahangari wazao takriban maha 46 haini tajiri wa hensi ya hatu yakaupara mali haruma harma ibiki na uparo mali abaha harma ze banki zilio harma hensi ya hatu abaha abo ngunikiwa mafunvu 25 harma jana ya upara harma ye 2 miliari harma ye 2 miliari ya haini banki wako hui hansi harma ye banki centrali yatu ye mkomori tajiri wanzo ya njie harma tumo la biashara na barnamaji za maendeleo kati na ruhusa ya upara mali harma ze miliari 2 zilio banki central ya haini banki kati na ruhusa ya upara mafunvu 25 hojuma mafunvu 25 yabo ekaramba mafunvu 25 harma jana harma miliari 2 yabo ngarambao milioni majana matano 500 milioni yetajiri wa hatu harma inchi anti kabati tajiri ya ruhusiwa yapatiwa mali mjuma 500 milioni mjuma mafunvu 25 harma jana ya heze miliari 2 za haini banki vanuze banki za kauja uno masiwani zinu zijajuzi zinu zijajuzi shabani ya kaurumanti inu debiki ngiyo haki ngiyo logiki bank central ya hatu wahensi msimu ya ukaya haini mkomoro kati na namna ya ujua ya pare mali harma banki iliyoba nutiju mjuma milioni majana matano engyo haki haukaiti haki yabo yo de system autrement yatiwa ne bank central ya hatu bimana do wazungu yo pari do hansi ye mipaka hiyo ya ukakabati mkomori ujua uruhusiwa yapatiwa mali harma ze banki za hatu mjuma milioni majana matano yabo narambi bank central ya hatu gainikiwa uze instruction ya hena mna walazimu wendese gestion bancaire ya hensi ya hatu ye kabati namna harma ze miliari 2 hizo mkomori ya jojo upatiwa harma mafungu mengo 500 harma jana yani yapatiwa 1 miliari zabari hindi ni watuparo kamkomori harma inti tajiri wa ufanya biashara ulo harma tumu ya paropatiwa miliari nzima ya mapesa harma banki zabari hindi ni zisujwa humkinishi hazenongo hizo nizonga zimkinishi hao harma nti zinji sisi zabari hindi ni ratini wa mipaka ukaya kabati ruhusa ya mkomori ujua upatiwa mjuma milioni majana matano ya wandu wafikirize nongo hizo watwalia ne mipango hiyo ngwajua obahanu wanzo wasulishenzi wakaujua tena alkadhalika obahanu wakaanza wasulishenzi waiwasulisha banu iliyolelo wandu watwali bandi ya rirenge istiklal wandu waitwali hena mnayo yode mana ensi iliyo banlelo ekaro nanzarangalie imatajiri watu rawadhukuru harma imakatira lano zemmadi wa haji ze mahamudu sadiki ze sedijai ze wandu wao wonti pia wakaupara harma zemali wakaupara zemali harma bank central yatu kabati mzima yabo ujomba ukaya kajaliba e capital ya hahe e capital hindi ikaupara milioni majana matano hulibize milioni majana matano ye banki bakishiwa ne faida ya hao bimana deze penalite za hao wakauhurema hojuma ze milioni majana matano wazipara
shakabatsi tajiri mzima harme matajiri wa hafa pia wangamizi wa nentinu wangamizi wa neze banki za nentinu walo mzima yabo ya tushida ya libaye fun capital ya ani capital ya ani disho ya para winji wala ziwa wala ladongo wa winji wa hao ngwai wakahuilwa ze agio ze penalite yabo ze penalite izo zija heto d'intérêt ye banki ya instauré ranziba la hatana lelo ya 13% kwenda 24%. 13% kwenda 24%. Ishuri shatsongeza matajiri watu wala ladongo. Shakabati tajiri harmo wa hafa pia warejezwa dingoni pia ze Baruani ze Ahmed Wadani ze Abubakar Wadani ze Bazi ze Murad Bazi kabati mru yabo ujwaba ukaya kajashi hapara mali hobi o bank kajashinda yalibai capital ya hai wandu wao pia wailuao wangamiziwa ha agio ha penalite d'après ces chiffres ne ces sources rilonizo riaminio ya ukaya ces sources rilonizo izo sources journalistiques ikauza kanti riaminio ya ukaya ngasi wa utamhono harma mafura ya 90 degrés harma le suala hilo ndo biye tajiri wa hatu ya hafa ya ngamiziwa nebiki na nifubuliwa mzima itajiri wa hatu ranze asili hata na lelo wila mapesa neze banki za hatu hukaya harenge capital ndashila yeye ya para harma banki hashirumia hata kadashida ya shiliva nsu amini sena yonga ngamparo ranzide mahakama ranzide hifadhi ya ukaya mimi ngamtomhono ngamitayari nishiliwa harma ze shifru nzito wa bana ngamitayari nishiliwa eka ngamkazo ze banki za hatu ndabo los ala mengoni masuala ranzao riabenu eleroka kweli rirenge istiklal sharirenge amachie istiklal ya independance hatu rirenge Hawaii hauka independance yo de banki central ya hatu bank central ya hatu ndio hatanaba hao mihononi mahemzungu wala colonisateur wa hatu ha instaure system za pre ani za uparamali ikao ekatseno hanza ni mambieni ni msiteni bwa Komoro nishili yao ni msiteni ze conditions de garantie ziko upozewa neze banki za hatu eke tajiri wa hatu wazia pare 500 millions hiyo ani ye 25%. Ye 25% ya hetajiri wa hatu yako huitsa haya ipare haruma ye biki au haruma BDC haruma Exim Banki basi ze conditions de garantie zipose wao yabo hata mrujwa anitijwa bakeshko upuza yabo do mru hypothèque ya mrumshe ani do mru hansi rahani ya mrumshe yode mbanu boy ko upuza yabo sha ye mijarada miziro ya exigence ziko upozewa ne bank no pare 25% harme 2 milliards et 500 millions ani ça vaut les yeux de la tête. Ça vaut les yeux de la tête. Et shipuza uyabo ngamsisindio lo kema tajiri wa hatu wo hypothèque haini waloni show no apare 500 millions badi mrumshe bado wandu ashahawa udwa tsuwa hypothekewa wahanti wa fond de garantie yabo uwo mswiba nene karihisiyo ya ukaya ngasio koloni ngasio okoloni mando mwemzungu rendo anzara angalie zensi majirani zari zingiza Seychelles, La Réunion, Maurice, Madagascar kabati system bancaire hamanda iyo iliyo harma zensi zo zari zingiza bana
kaitsi harma wa ulimengu ye lourdeur wa udziro watiwa harma nchi ya hatu ne bank central ya hatu udziro watilwa harma bank central ya hatu uhusiwe namna matajiri wa hatu hau haini mkomori wanzu ya pare mali namna ruhusiwa ya juwe ya pare mali ze kondisyon hizo kazitiba hanu ikatidensi hatu basi ze kondisyon hizo kazitiba hanu ikatidensi hatu basi yabuye istiklal ya hatu rirenge namnaje yode maana lelori interpeleo le gouvernement azali yode maana lelori interpeleo waziri wa hemali ya dhaminishiwa ze bank bwana Sedali Serjehani ya wakati uja wasi usubuti rireme wa mhono bola tabuju hosonima ye bank central ya hatu rireme wa mhono bola tabuju hosonima ye bank central ya hatu rabe ekade namna inu eke system dainu de instaure wao ya instaure waranzi jana hata na lelo inde system ribali yao ya he gestion ya he banque centrale ya hatu neze banque auprès de nos opérateurs économiques emergency rivumbu wao wumkabaya wajosi hauka kabatsi namna siwane siha ni waziri wa hele tumo rielewa kabatsi mtuelewa ukaya kabati ma investisseur wa jwangu habo nzie wa bale mali waje wa investi banu haubualuzi hau kabati mkomori uloba nutiju wa ujua ya pare mali haubualuzi hauka ila capacité d'agglomération ya hatu yani do winji wa heo obinadamu kauti wa usi ujuari kaneluzi kasi wa ukane wana entreprise muhimu wa hatu wa heze nongoi kawo ngizo muhimu harumao mwenshi wa hatu shaluzi luzi beseyonda inu luzi ya hema lozi ya fashili ya palala ya kansi wonsi haruma evwaju de luzi ya malozi ya hatu ya hajata sababu de konferansi ya Doha sha esi wandu wa ukana luzi ndaibi tena si wandu ikaora haka rijatimizi idadi ya wanadamu tartibu ya hatu mfanya tartibu ya turismu ya hatu riyeneze ike hawinji wanadamu wanjie hawinji waje wa konsome yani eni tajiri opara mali harma banki ya jia investi harma luzi abo handa niyo hangali ya wandu waliyo harmensi wajoka uhula engwa onda hu wandu wawe heki ya siya hatu ngasi washashi na upangaluzi rielewa harma efaliki ya mjomba ya yeleha harma omva wa yankiba rielewa abo tsulo hanura kauja jet conteste uba hanuri tsahao riremele ji hauhashirisha serikali kaundo wakati walazimia serikali ngedi ngosi Sedali Serjehani ya remeo mhono bola tabuju yabe narirevize ze conditions za hantiwa ni bank centrale ya hatu banutiju hosoni mema operateur économique hosoni maze banki ziliyo banutiju za hanti ze fonds de garantie za hau harme bank centrale ya hatu ya kaiti logique kaiti maslaha huka haini tajiri ulio harmensi yatikane namna ya ujua upara 2 miliard yatikane namna ya ujua upara 5 miliard adi wandu wa revize zila conditions za hansiwa zilekeze ziruhuso wandu wonti pia haina mru ya juu ya para ukikane do hanza wa Komori ikaro do hanza bomze serikali rihensi ya ukaya ze konferansi za hatu za Doha ze konferansi za hatu za Maurice ze konferansi za hatu de bailleurs za Paris izo dezo kauja jezi basa wenzi adiriji hentize ya ukaya zila nyushuru za hatu zinji yao harme la duani ya hatu zinji yao harme mashirika ya daula ya hatu
izode zijoka ujajezi ziunde nsi ngari unaoka hani mushma uhuru zote nongo mkinishia zemali zenye ushuru za hatu zinji yao harma ila duani, zinji yao harma zenye ushuru za ndani, zinji yao harma mashirika ya daula ya hatu zisababisha ule pato ilo litanganyiwa lilibi warumishi wa kisirikali liruhusu ya fonctionnement ya he daula ijue yende, ziruhusu wana fond propre rifanye mna kilometre wa mnapare, rifanye mna kilometre wa mnapare, rifanye rihule mafura risaidie omwenje, rihule na moteri risaidie omwenje. Izo zile zijoka uju sayensi yensi ingejoka ujuha hata sababu pato na fasilite bancaire za huwa Komoro wajo uruhusi wa wapare mali za uruhusu wanjie haruma wana mini entreprise wa ubariki iliruhusu haina mru ya juwe ya rume wandu 20 wandu mengo miraru hata wandu jana, yani wana mashirika watutu wa uruhusu wasaidie wala yala mashirika ya daula haukabati na uke mashirika matutu ngayo zi entreprise privé ngizo hawinji harmaenti zibarikishiwa neze banki izode zijoka umbisa haku ule pato la hele sonduku la he daula liangarie la mashirika ya daula liangarie na zila nyushuru za hatu za hela duani ziangarie na zila nyushuru za hatu za ndani yabo rubahanu wasiujuari faliki emergence shekare no hanzari kensi he namna ini rirensi ye bank central ya hatu iriende se he namna ini iliyo inu ya Rabbi sisi wahanjume ngari onao ya ukaya yabo raha ye bambo bumse sirikali yabo raha ye bambo kejoha abodo bahanu rireje iyo wajao harmaze tambu zihusionao ni transport maritime ya hatu ika wiyo transport maritime ya hatu irengwa tena nemna swara nwazo vanu ridoka na avion nzima na mbili ikanga sina avion nzima na mbili ya hoze beiza heze biye zo ukarali zebeiza heze biye zo ukarali holi hozi avion mashirika ya hawani ya liyo harmenti ngao mashashi sheheni wakati ya jamenji mashirika ya avion ya jamenji ya hola vima biye isi haukabo ngabo concurrence harma urowo zetambuzarire makati yanu zirirema hatanaba haukaraka zijalawa zihusiwa naune crise ya he transport maritime ya heze hazi za hemi safara ya baharini ya heze markabu mkuu zirirwali yao zarengaze dhamana raziruhusu okay daula dia ruhusu maesk daula dia ruhusu span flight na sornavu kawaudu waloma dhamana wa he transport maritime ya hatu warenga mashirika yobonze ya meli wabali yao zetaka za hatu ze kontoneri za hatu moneza rijilia hamiso wangu warwaze kontoneri za hao za hatu wajawa zisambaza longoni harmalesi wala mwali ala la maore wasambaza na nzuani kabatse namna ya ushinda wari ravitaye yani warengeze kontoneri za hatu wajenizo hunu yabo mabahazazi wa hatu luwaulawa haukaya haini penalite ya conteneur kaibali wa isihi moroni ijaifanya si hukume harme pori ya mroni kaifanya si hukume no meja usiku zima waenjeza ndungu libo 200,000 francs ya penalite ya hele shirika wenye kontoneri wabahizai kontoneri ujahunu uwo span freight uwo sornavu yao mashirika yobonze warwaliana naona meli zilo bonze zirwa wao zemelizo na zemelizo zo meli zangu hao harma toujours mshirikiano wao wazungu wao ze penalite yani ze penalite za hema commerçant wa hatu
kausiku uzima wenjeza mlungure ma penalty ya 200,000 na yabo warengeze kontoneri za hatu wende wazila tamaore wazila tana nzuani ifanya mezi miili miraru sihumengo mirandaru na sihumengo shenda kwa jajani zomoroni yabwe mashirika yao sikariji watu rafanya rawarema penalite yani pourquoi batso double pénalité Chabalo simple pénalité ye pénalité ya Saida Hamada na Mshangama na Zaina Bahali she pénalité ya Philippe kana utaulibai mzungu yarenga nsi 20 yarenga vamana ya conteneur kumnimu wahe kutoka udoba la conteneri yebalia yerere ya hunu yerema komesawa hatu hunu yabo yeye dia lazima ya jidebrouiller hakayedi ulona kaye de charge ya irenga wazimane daula ema komesawa hatu Zainaba na Halima na Saidi Mshangama ngwali bisizi wao ze penalite ekawararia zila condition waishiliana sha Johnson na Jacques na Philippe kwa na utauliba penalite na bongo exagereo hauka mwone zari hunda bala juzi nezijo kauri hunda hosoni yabo wazungu kwa jarema penalite ndo wakati Jaiwa Hamada Shamsi waziri wa hemi safara ya baharini ese markabu yalathimiare mhono bola tabuju rijue emikataba hilonio ndasine mashirika ya baharini warwa wao se kontoneri za hatu wonze huja karina ujo hamba sisi ntintiti yabo zemelingizo na haki za urenga se kontoneri za hezentinku wabezara kawazibehe waridi waze na abo rifanya mikataba ya mshirikiano ya uraliana baina ya hazi zinu engagement wakati wajo ukakrizi itike uongo wajo kama ngwari penalize usisi loko undu wakati rihutaji yao ke serikali ya Rais Azali rilamwe haka ngari hisiyo ya ukaya ye manki ya opposition banutiju ye manki iliyo ya opposition constructive iliyo banutiju hazie hatu antanke watangazaji ngeri swabuo ngeri ladhimishao rihime madari rijue role ya opposition constructive hakaya ematala zuzi ya hizi analyze rizifanya uzinu ili la mwe serikali rijue serikali bandi ya domhima wakawarire mabanu husuze conteneur kasina takriban mezi mili banu rienshi harma mvarakata mziro ye serikali ilamha adiri juwe wamkonsi wa serikali ya ufikirlia ye mihima miziro hamada inu haunda inu wiyo riyamba wo osoni banu ngatuka urudanda hubi hakangari hisiyo ya ukaya wakati uja waka serikali kana ujuhamba ukaya gujuhone ndi ado akiza mabawa serikali kana ujua lelo yambe ngujuhone ado akiza mabawa ndi ado akiza kris shefaliki mauduzinu zetambuzinu yenzi ya hindini ya siujua rikane mabawa banuntiju yenzi ya hindini ya siujua rikane mabawa banuntiju usiujua rikane mabawa banuntiju hadani de shauli sazenko ni projet peshi ya voiju inyalala ya hisa kabane projet uyo hisa ya izini hisa ikabla thimuike ranzido mwiso wa heyezi ya ikililu ike randisola wa hudu randiso kana sardini za hatu
randi sokana shahula shanku shahatu kayo mengo ni memarunda ya haja hata sababu de projet pesh rikena sardini ridirikena na shahula shauli sanku shajoka huja hata sababu de usine ya hepeshi inu mahamitsanu ngedi ngosi Yuono maoni menshi na fikra zinji la mabaraza mawaziri maili yarionesa fikra ya ukaya ya he projet peshi ya ukaya ya bodo bahanu wafikirio warihundi ya shawiri ya he projet peshi sha ekaredo hanza rikehe namnaini hebei ya he mabawa matajiri wa hatu ndori uliyabonze wendao weli uliyabonze garjoka ya zajiri harma dunia madhuli pia ya heya izindu pia ziheya zefreti pia ziheya madhuli ya heya double shakarali 10 gishorali 25 obonze yabonga rujori huli ziwa hunu siwa komori do joka paye le pokase ani de maranya do joka ujar paye le pokase awizo ilahimu ngedi ngosi mzee serikali ike ngabofaliki za kueleza maranya karna ujua rikehe namna inu wasila faliki karna ujua rikehe namna inu wasila faliki ikaramba mjomba wa heyezi msaidie manaraba mjomba wa heyezi msaidie wide mudiru jimla ya he kampanya ya Azali ya 2019 ya kaujana Azali harmai pouvoir iyo ya handani wide msaidie wide directeur de campagne wa Azali 2019 wa heze vote za le 24 mars 2019 yabo hatanaba hawode mjomba tena ikao hudhaminishiwa yankida ya hensi na harbeze nongori zamba uzinu zonti pia ranzi bank central hujaze banki za hatu ujema operatori wa hatu matajiri wa hatu uja ze kontoneri za hatu ne ze markabu za hatu izo zonti pia yodi yankida ebonge gasungodo huenterpele bomjomba wakati unuja walahi ukengedi ngosi nge juma ngawe juma huwe uwashirisha wakomori ngedi ngosi iliri wono bahanu rendao hauka karna ujo ukahe namnaini karina ujua ukahe namnainu rido jaro hima rehamba ukaya vanu yeyezi ngio namna kadhange ndondo bange liba warumishwa kisirikali ezinge ndondo baka maldin swefu haja harekebesha eladuani hanyongowa eladuani ze rasulmali za eladuani ngazinji yao le sondukula he daula lineneba karina ujua rido hansi ukao maramgomri waide shurijien wa hema shirika ya daula ya hatu haini shirika lilo natabu ya hona ripari umaramgomri yede halekeze umaramgomri ya Comor Telecom hailekeza hahansi miliari shenda za mapesa ya Komori mezi sita na uhansi ze miliari shenda hizo zirengwa zikazwa mafunvu ni Arshimedi nuwa mzingiza iso deze juhudi za heshurijien wa hatu umaramgomri ze miliari shenda ya zihansi muda mezi sita umaramgomri hakabonze habishwa fitina hosoni mazali le fitina limrenge hato wa umaramgomri ya mrenga Arshimedi hedi harege badala ya umaramgomri hedi harengeze miliari shenda hizo hazikaza mzinga juu daina wanwa hahe komru juo ze miliari shenda hizo kawendo hanza wa uzisiwa ze pièce comptable za heze miliari shenda hizo obahanu ze mali hizo za henda shahidi wabi kangabo ngabo benu izatiri yabo hindi ni mezi sita bandia yabo umaramgomri hakardi babo ya parwa hydrocarbure
lelo hende halekeza ya hidrokarburi hidrokarburi inyongoha ngendao ngiodo mzazi wavili ya shishilia ela duani atongeze lelo daula yenshio hata sababu de mashirika ya uyomai ani de la duani ne hidrokarburi izonvuza Omar Mgomri sha babikana ujiwar tokantar ma system hiyo hidrokarburi ne la duani yetsile kaunda ensinu ye hidrokarburi ne la duani tsile kaunda ensinu Kamaldin Seif na Omar Mgomri wausili kaulekeze ensinu aoje nganza mrekebesho wa hema bahazazi wa hensi ya hatu ne bank central ya hatu rilawe harmo koloni wa mzungu ye mzungu yarambie izo yanzawo bank central ya hatu irambie izo yanzawo rihunde mwendo wa nyumeni ye daula ya Komori ireme mhuno bula tabuju ya mbeti hake system sindainu nsile system ijoka utongeza enti ijue ibariki karina ujua ibariki enti inu harmoana fom propro wanjiyao harmale sondukula he daula ukaharisha ihani ngujuho hende halekeze pare harme bambao halekeza ngulekeze maluzini hari hende yetsile namne enti ijoka ujua Yensi kena kaujuhar mwana wana robo waili he mbabi enjeza mbabi anji harmela duani na hidrokarburi ne mashirika daula neze nyushuru baiza nyushuru za hatu izo side zoka ude ensinu ngejo uhundwa hatumo ngejo bariki hatumo ritilewe ze konferansi de bailleurs za upepo Ritile weze conference de bailleurs za upepo ritile